बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जनवरी 2024 बरोज़ बोध 6 रजब मुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हलमा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ सिर्फ 5 दिन होंगी। सऊदी कबीना ने सरकारी इदारों के मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर और ईद उल अजहा की छुट्टियों में तरमीम कर दी है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी 5 दिन की होगी। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक कबीना का इजलास मंगल को रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में हुआ। कबीना ने उन सरकारी इदारों को जो छुट्टियों के हवाले से अपना खसूसी निज़ाम मुकर्रर किए हुए हैं, हदायत की है कि वो छुट्टियों के अपने निज़ाम में तब्दीली करें। ईद उल फितर या ईद उल अजहा की छुट्टी कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन होगी। इसमें हफ्ता रोज़ा जो छुट्टी है वो शामिल नहीं होगी। सऊदी वज़ीर इत्तलात सलमान अल दोसरी ने इजलास के बाद एसपी को बताया कि काबीना ने मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात से मुतल्लिक 15 करारदादें जारी की हैं। काबीना ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात से मुतल्लिक रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद सऊदी अरब के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ का इआदा जो है वो करते हुए कहा कि कशीदगी में कमी लाना होगी। तशद्दुद का दायरा फैलने से रोकने के लिए इक़दाम करने होंगे ताकि खित्ते में जो है पूरी समेत जो है पूरी दुनिया को अमन अमान पर पड़ने वाले बुरे असरात से बचाया जा सके। कबीना ने इंडिया के साथ सनत और मादनियात के शोबे में मुफ़ाहमती याददाश्त का इख्तियार वज़ीर सनत और मादनियात, जबकि तुर्की के साथ सेंट्रल बैंक अमूर में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्त का इख्तियार सऊदी सेंट्रल बैंक के गवर्नर को तफवीज़ कर दिया। बहरा अहमर और गज़ा की सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने बहरा अहमर में कशीदगी और इलाके में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत एक मुबाहिसे में कहा कि बहरा अहमर और गज़ा में अस्करी कार्रवाइयों की शिद्दत कम करना तरजीह है। उन्होंने कहा, गज़े की जंग पूरी इलाके को संगीन खतरात की जानब धकेल देगी। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी ज़रूरी है। बहरा अहमर में हमलों का ताल्लुक भी गज़ा जंग से है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें जंगबंदी और उसमें शिद्दत कम करने के हवाले से इसराइल की तरफ से कोई अलामत नज़र नहीं आती है। कानकुनी के शोबे में सऊदी कारकुनान की शरह 69.5%। सऊदी अरब में कानकुनी के शोबे में 2023 की तीसरी तिमाही के आखिर में सऊदी कारकुनान जो हैं उनकी शरह 69.5% होगी। कुल मुलाजमीन 1,60,800 हैं। अल इक्तसादिया ने सरकारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि कानकुनी की इक्तसादी सरगर्मियों और कानों से मुतल्लिका सरगर्मियों से मुंसलिक सऊदियों की तादाद 1,16,006 जबकि गैर मुल्कियों की तादाद 49,170 थी। इस शोबे में मुलाजिम ख़वातीन की तादाद 9,331 है। इनमें 8,568 सऊदी और 763 गैर मुल्की हैं। सऊदी अरब और मलेशिया इंसदाद बदउनवानी के शोबे में तावन करेंगे। सऊदी अरब और मलेशिया ने इंसदाद बदउनवानी और मुश्तरका तावन के फ़रोग़ से मुतल्लिक मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब की कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नाज़ाहा और मलेशिया की जानब से एंटी करप्शन अथॉरिटी ने मंगल को कुआलालंपुर में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। एमिरेट्स एयरलाइन इस साल 5,000 नया स्टाफ भर्ती करेगी। दुबई में कायम बैनुल अक़वामी जो फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन ने मंगल को ऐलान किया कि उनकी कंपनी 2024 में 6 बरे-ए-आज़मों में 5,000 अमला भर्ती करेगी। भर्ती की मुहिम में हालिया ग्रेजुएट्स, 1 साला तजर्बे के हामिल, मेहमान नवाज़ी की सनत के पेशावर अफराद और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले लोगों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ऐलान के मुताबिक इंटर्नशिप या जो जुज़ वक्ती यानी पार्ट टाइम मुलाजमत का तजर्बा रखने वालों को दरख्वास्त देने की तरगीब दी जाती है। ये ताज़ा तरीन पेशरफ इस वक्त सामने आई है जब एयरलाइन एयरबस 350 तैयारों की बेड़े के करीबी आमद के लिए तैयारी कर रही है, जो 2024 के वस्त में मुतवक्के है और 2025 में बोइंग 77X का इंतहाई इंतज़ार किया जा रहा है। एयरलाइन ने कहा कि नए भर्ती होने वाले लोग इस शोबे के बेहतरीन तरबियतकारों से मेहमान नवाजी और ज़िंदगी की महारतें सीखेंगे। मुलाजमत के लिए 76 ममालिक के 140 शहरों के दरमियान सफ़र की ज़रूरत होगी। एमिरेट्स की रिक्रूटमेंट टीम ने कहा कि वो 2024 की मुहिम के हिस्से के तौर पर 460 शहरों में अवामुन्नास की मेज़बानी करेगी ताकि वो खुद दौरा करके सब कुछ देख सकें। शर्क वस्त में बहरीन, उर्दन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई में रिक्रूटमेंट जो है उसके प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। 2023 में गल्फ एयरलाइन ने 353 शहरों में भर्ती के दिनों के जरिए 8,000 केबिन क्रू की खिदमत हासिल की। अगस्त 2023 तक एयरलाइन में 21,500 केबिन क्रू मेंबर थे। फरवरी 2023 में शामिल होने वाले एक बरतानवी शहरी ने कहा कि अमारात में शमूलियत गोया एक ख्वाब की तकमील थी।
مدینہ منورہ سول ڈیفنس ہوٹلز اور کمرشل کمپلیکس کے دورے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے علاقے میں سول ڈیفنس جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کمرشل کمپلیکس میں سیفٹی ٹور جاری رکھے ہیں۔ حفاظت اور آگ سے تحفظ کے تقاضوں کی دستیابی کو یقینی بنانے حفاظتی محکموں اور ماہرین اپنے کاموں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو انجام دینے کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ نے حفاظتی طریقوں، فائر سسٹم کی نگرانی اور ان کی تیاری پر کام کرنے کا زور دیا تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے اور پراپرٹی کی حفاظت کی جا سکے۔ سعودی ٹریول مارکیٹ نے 16 ممالک کو رجسٹر کیا اور سعودی عرب میں پہلی براہ راست مواصلاتی نمائش کا آغاز کر دیا۔ آرگنائزنگ کمیٹی نے سعودی ٹریول مارکیٹ کا اعلان کر دیا جو 25 سے 27 فروری 2024 تک دارالحکومت ریاض میں نمائشی مرکز میں منعقد ہوگا، جس میں جو ہے بصیرت رکھنے والوں، سیاحت کے شعبے کے جو لیڈرز ہیں، بااثر سرمایہ کار اور سرکردہ ابھرتی ہوئی کمپنیوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سفر، سیاحت اور ہوا بازی کے شعبے میں ایک اسٹریٹجک تعاون کی فضا جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ کی پارکنگ میں خاتون نے غلطی سے گاڑی بچے پر چڑھا دی۔ سعودی عرب میں مغربی مکہ مکرمہ کی الزائتی پارکنگ میں خاتون نے غلطی سے ایک بچے پر گاڑی چڑھا دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بچے کے ایک عزیز نے بتایا کہ حادثہ اتفاقیہ طور پر مکہ مکرمہ کے مغربی سیکٹر الزائتی کی پارکنگ میں پیش آیا۔ بچہ رشتہ داروں کے ہمراہ تھا، اچانک ایک گاڑی بچے سے ٹکرا گئی جس سے وہ گر گیا۔ بچے کے رشتہ دار نے بتایا کہ فوری طور پر ہلال احمر سے رابطہ کیا گیا۔ تاخیر پر بچے کو اپنی گاڑی میں النور اسپیشلسٹ ہاسپٹل لے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے اطلاع ملنے پر حادثے سے متعلق کارروائی کی۔ سیکیورٹی ادارے کا کہنا ہے کہ گاڑی ڈرائیونگ سیکھنے والی ایک خاتون چلا رہی تھی۔ خاتون ڈرائیور بچے کو گاڑی کے سامنے اچانک دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے بریک لگانے کی بجائے غلطی سے ایکسیلیٹر دبا دیا جس سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2023 کے دوران 10 ملین مسافروں کی رکاوٹ کو توڑ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے سال 2023 کے دوران 10.9 ملین سے زیادہ مسافروں کو سروسز فراہم کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا، جس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 16.2% کی شرح نمو حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام ہوائی اڈے کمپنی کے سی ای او انجینئر محمد بن علی الحسنی نے کہا کہ سال 2023 کے لیے ایئر ٹریفک نے ہوائی اڈے کے کھلنے کے بعد سے فلائٹ کی تعداد کے لحاظ سے ایک تعداد ریکارڈ کی ہے، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 16% کی شرح نمو کے ساتھ 99.5 ہزار سے زیادہ ہے۔ انجینئر الحسنی نے مزید کہا کہ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے پروازیں چلانے والی ایئر لائنز کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% اضافہ دیکھا گیا، جس سے 48 ایئر لائنز تک پہنچ گئی، جس میں 45 غیر ملکی ہوائی جہاز اور 3 قومی ہوائی جہاز شامل ہیں۔ کوئی بھی جو غیر منقولہ یا منقولہ نوادرات دریافت کرتا ہے یا اس کو دریافت کا علم ہوتا ہے، اسے فوری طور پر مجاز اتھارٹی کو اطلاع دینی چاہیے۔ پبلک پروسیکیوشن سعودی عرب کی پبلک پروسیکیوشن نے وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو کسی بھی قسم کے قیمتی نوادرات کے بارے میں اطلاع ملتی ہے یا اس کے پاس ہوتے ہیں، اسے فوری طور پر مجاز اتھارٹی کو مطلع کرنا چاہیے تاکہ اس کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کوئی بھی شخص جو کسی نوادرات، آثار قدیمہ یا شہری ورثے کی جگہ کو تباہ کرے گا، تبدیل کر کے یا ہٹا کر یا اس کو نکال کر یا اسے نقصان پہنچا کر یا اس کی خصوصیات کو تبدیل کر کے اسے ختم کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے نوادرات، عجائب گھر اور شہری ورثے کے قانون کے مطابق 3 سال تک قید اور 3 ماہ سے کم نہیں اور 3 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 20,000 سے کم نہیں، ان میں سے ایک سزا دی جائے گی یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے صحت کے 4 نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے صحت کے 4 نقصانات کے بارے میں بتایا جو جسم میں کیلشیم کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں، جس میں سب سے نمایاں جو آسٹیوپوروسس ہے۔ سعودی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ جسم میں کیلشیم کی کمی صحت کو کئی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، ان میں سے نیورو مسکولر جلن میں اضافہ، اس کے ساتھ منہ کے ارد گرد جو ہے بے حسی اور ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، ان سے انسان کو پٹھوں میں کھچاؤ اور ہڈیوں میں نرمی بھی آ سکتی ہے اور پھر آسٹیوپوروسس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نیشنل ہاؤسنگ کمپنی NHC نے اعلان کیا کہ جدہ میں ابھر کے شمال میں واقع رہائشی مضافاتی علاقے صدام میں تکمیل کی شرح 35% سے زیادہ ہو گئی ہے اور مضافاتی علاقوں میں جو دستخط کیے گئے معاہدوں کی مالیت جو ہے 500 ملین ریال سے تجاوز کر گئی ہے۔ 8 ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے ساتھ اپنے پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد سے 5 ماہ سے زیادہ کی مدت میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔
रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्री। सऊदी अरब में अल्जौफ म्यूनसिपैलिटी ने रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्री मुतारिफ कराई है। अल अखबारी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबॉर्ट्री के टेक्नीशियन मनावर अल गदीर ने बताया कि मोबाइल लेबॉर्ट्री रेस्टोरेंट और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों से अशिया के नमूने मौके पर चेक करके रिपोर्ट की जाती है। उन्होंने बताया कि मोबाइल जो लेबॉर्ट्री है अल्जौफ किसका शहर समेत दीगर कमिश्नरीज में काम कर रही है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।